Lalaki nga nalmes sa dyan Nalbo, Santa Maria, Ilocos Sur. Insalakan timay sa nga polis ti Santa Maria Police Station. Ti report ni Dani Antalan. Iti na ito a video nga in-upload ni Emil Dumenden Ronquillo. Makita ni Alvin Delia, resident naan Santa Maria, nga awananan iti puot. Kalpasan analmos na ito iti panagdigos da itigid ti baybay, iti barangay Nalbo. Makita pa dagiti talo a lalaki at da Vincent John Bone Mark ken Denver amang revive ken ni Alvin. Idi si mangpet ni Police Chief Master Sergeant Larry Mundabe insigida nga inikan na iti CPR wino cardiopulmonary resuscitation. Kalpasan iti sumagmano agundaway makitan nga isa sarwan ti biktima ti danong baybay an nainom na para kini Alvin. May kadwa abiyag na daytoy ket napalalo ti panagyaman na kadagiti tattao ang isalakan ken kuana napintasen ti kasasad na idi binisita ti DCTP ijay Ilocos Sur District Hospital ijay Narbacan Ilocos Sur. Tama na ako ti pinangtulong na kanya nga taga-Nalbo kun ni Sir Puntami Sir ng kuwadaran ni biyak ko pinagligtas di pinagatok di baybay pinagalungod ko. Diyan makasubsubalit to kanya yung puti ko. Napuutam da jay idi i-revive da kawin awan talaga puot mo din. Awan po ko din. Kano nga nadang nga ti puot? Idi dagtuyak konserti. Ay dagtuyak. Operating room dinar bakalan sir. Ang pulos nga ko sir masubsubalitan to lagi pinangkuadaran niya sir pinangtultulong na niya. Sir bundami kun dagi talo na taga Nalbo sir. Nalbo nga Santa Maria. Okay. Insalaysay met ni Police Sergeant Mundabe tinagbaling nga aksyon da iti nasaw nga insidente. Sir, di kalman madamat iti patrolling mi together with COP, Police Major Dolawan COP, then ni Sir Decop, Sir Raperso, pat kami sir ni Master Benito, ti layangan ti sir ti asidag ti Barangay Soson. Pero di sir dati biglang tawag di base, di police station nga dati mapaspasamak nga drowning incident di Nalbo. So, di nga momento sir, dagos kami sa nga nagresponde di jay. Ngam ti nagtaray ti panunod ko sir sa Cymex lang sa ngamin di programa ti Chief PNP nga Cymex to response within 5 minutes. Pag danon mi di Nalbo sir ti shoreline di jay pinaspasak sir ti Rimar ta intodo dati nang intodo sir nga di bandana di ti insidente kunara sir. So napanak sir di jay si marunong ti kadwa kada sir. Idi makita sir nga di bang aja ko sir gitaw nga medyo sir nga medyo awan sir first aid DJ siguro di kadwana pat lang sir gibukot na ngem nakita sir gitaw nga medyo marigatan na awanin sir mapanin sir mapanin di mapakakon sir di ko ti mapakakon di kadaratan then sinigod ko nga kinapatang di tao sir di wadjay di sir nga waya nyo apo ta parasi man nga first aid kunak CPR sir, pump ko sir, jabaro kong na, lagi madadal tayo sir during iti seminar kada training tayo, in-try ko ta makita sir, barang masurvive tayo ko na sir. So, at bilang sir, in-try ko sir, pinaspasa nga yung pump ta, barang masurvive ko na sir. Ala, hindi bandandama sir, mga nakabilang siguro ti 1,001, 1,002, 1,003. Nagko sir, medyo naggaraw giiman na sir di tao. Sapos kuna na sir impam ko na tasen impam ko sako di mag-relax sir nga maala na di oxygen na di baginan imbalikig ko sir tapos kinaot ko sir di ngewa na tanong maikat dagi di nakabarag di karabukob na nga dagi siguro impapaunag na sir so di talaga binalusak sir di nagana ti mga rinak nga sa stable di panagangas nan sir. Kinuna ni Sargento Mondabe aday tuyen ti may kadwa gundaway nga ada na isalakan na abiyag manipo di ti panakalmos. Ti muna ket iti panawon ti Bagyo Maring ijay Santa Maria iti 2021 daytoyen ti may kadwa kinana dakalabanag tinat atendaran da training may nagiti first aid ken wasar when water search and rescue ken da dumapay. Oh yes sir data ti mandatory ti PNP sir to save life. So nagkataon mo sir nga danang pasama ka dyan sir impakat ta amin dyan sir to
To siyempre sir, mo tayo mga tibiyag kami mesa. To save life ta mo tayo sir nga da pamilya na. To baka di pa lang mati so ti sir iya mamano na po Diyos nga matulungan so na sir. Ganata sir kat di hospital stable na sir. Actually sir, hindi pa lang sir iti training tayo iti wasar. The region way back to 2017 na adalmin diga sir. Then during sir ti schooling mi ti SLC adalat ta diga nga sir nga seminar. Tapos murag PSBRC sir, PSBRC adalat ta sir diga basic life support ako kunara sir. First aid in case of emergency. Itay lang nabiit kit naigkan ni Sergeant Mondabe, iti pamadayaw manipod iti Ilocos Sur Police Provincial Office kas Senior PCR PNCO. Gapu iti dedikasyon na iti serbisyo na kas may sa pulis na suruk meten iti 20 atawan na iti serbisyo iti Philippine National Police. Para iti DCTP Patrol Tiamyanan, Daniel Talan, Tirad Pass News.